आलोचना करिबा कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ अर्बन स्पेस इथिरे हमें देखिबा यूनिट 13 जोटा कि कास्ट क्लास एथनिसिटी एंड जेंडर से होची जाति श्रेणी निर्दिष्ट परिचय जाति बा एथनिसिटी एवं जेंडर बा लिंग। तो एठी हमर उद्देश्य होची आमे प्रथमे एई कॉन्सेप्ट गुडिकर अर्थ कोन जानिबा कास्ट क्लास एथनिसिटी एंड जेंडर इन अर्बन कॉन्टेक्स्ट go through in terms of power and politics। तो सामाजिक स्तर रे विभिन्न वर्गर अर्थ कौन सहरी सांस्कृतिक राजनीति प्रसंग रे बा शक्ति प्राधान्य एवं प्रतिरोध जोटा कि पावर डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस फुको मिशेल फुको से केमिति कॉन्सेप्ट केमिति विश्लेषण करथिले सेटा देखिबा एवं शिकागो स्कूल रो कोन तार भूमिका रही से विषय आलोचना करिबा। सामाजिक स्तरीकरण व्याख्या करने को सहर मध्य विद्यालय जो बंटन एवं शेष लिंग एवं लोकों सहर को स्थानांतरण द्वारा तार भूमिका कौन रही एवं विभिन्न संस्कृतिर प्रतिनिधित्व करुवा समस्त जाति बा सांप्रदायिक जाति से विषय आज आम आलोचना करिबा। तो प्रथमे आम देखिबा कॉन्सेप्ट गुडिकर अर्थ प्रथमे जदि आम कहिबा कास्ट बा जाति तार्थ हेउची ये होची गोटे सोशल हायरार्की आम भारत रे गोटे ये गोटे सामाजिक हायरार्की बा स्तरीकरण जोटा कि तार बहुत इन्फ्लुएंस अछि अर्बन लाइफ रे बा शहरी जीवन यापन रे तार बहुत इन्फ्लुएंस अच्छी बा प्रभाव अच्छी इन डिफरेंट वेज से गुडा होची एक्सेस टू फैसिलिटीज कोन सुविधा सुजोग ता उपरे रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन एक्सेस टू सर्विसेज इकोनॉमिक हार्डशिप एक्सेट्रा जोटा कि अर्थनैतिक स्तर रे लोअर कास्ट से माने बा लोअर कास्ट जाति से वर्ग रे जे माने आसंती से माने केमिति इकोनॉमिक हार्डशिप जो प्रॉब्लम फेस करंती से हिसाब रे जदि हमें क्लास कथा कहबा क्लास माने वर्ग बा श्रेणी से होची गोटे सेंट्रल फैक्टर कोठी जोटा हमें जदि शहर कथा कहूचे ढांचा सहर रो ढांचा बा स्ट्रक्चर ऑफ ए सिटी सहर रो ढांचा को बुझीबारे क्लास सिस्टम गोटे मेजर फैक्टर भाबरे रोल प्ले करे से माने से क्लास मीनिंग होची पीपल हु शेयर ए सिमिलर इकोनॉमिक पोजीशन एंड रिसीव सिमिलर रिवॉर्ड्स। तथापि जदि आमे कॉन्सेप्चुअली कहिबा जदि आमे देखिबा ए कॉन्सेप्ट क्लास को ताहले क्लास रो मीनिंग अछि बहुत लिमिटेड अछि जोटा कि इन अर्बन स्टडीज रे तार मीनिंग ता बहुत लिमिटेड अछि। एंड लास्टली आमे कहिबा एथनिसिटी से होची गोटे एटा सोशल कॉन्सेप्ट जोटा कि बुझाए द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स सांस्कृतिक वैशिष्ट्य अनुभूति एवं द बैकग्राउंड दैट ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयर जो गोटे ग्रुप ऑफ जो लोक माने गोटे गोष्ठी लोक माने जहाँ सब शेयर करती फॉर एग्जांपल भाषा धर्म बिलीफ सिस्टम वैल्यू व्यवहार एक्सेट्रा कास्ट क्लास एथनिसिटी गला एबे हमें फोर्थ कॉन्सेप्ट कहबा जोटा होची जेंडर कहले जेंडर होची गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर अर्बन सोशियोलॉजी रे जोटा कि अफेक्ट करे हमर अर्बन लाइफ रे जेमती फॉर एग्जांपल अर्बन डिजास्टर्स हला अर्बन मोबिलिटी प्लानिंग अर्बन स्पेस इनकम डिफरेंस एटा आ सोशियोलॉजी रे जदि हमें देखिबा जेंडर इट इज द attitude or behavior or norms and roles that a society or culture associates with an individual's sex assigned at birth। तो ये थिला चारिटी कॉन्सेप्ट रो अर्थ कास्ट क्लास एथनिसिटी एंड जेंडर आमे बे अर्बन कॉन्टेक्स्ट रे ए यूनिट रे आमे देखिबा प्रथमे होची अर्बन कल्चरल पॉलिटिक्स रे पावर एंड पॉलिटिक्स इन अर्बन कॉन्टेक्स्ट।
एठी आमे जातिर विभिन्न वर्ग उपरे ध्यान देवा जोटा कि सहर र श्रेणी जाति निर्दिष्ट परिचय जाति एवं लिंग एठी आमे जेतेबेले कहिबा एठी होची विभिन्न प्रकारर सहरी दृश्य उपरे विभिन्न शक्तिर जो प्रभाव बा भौगोलिक अवस्थान एवं एहार सहरर जो अधिवासी मानक पई एहार अर्थ कौन किंतु शक्ति एवं एहार गतिशील दिग गुड़िकर गोटे मौलिक आलोचना सहित आमे स्टार्ट करिबा प्रथमे होची पावर एंड पॉलिटिक्स इन अर्बन कॉन्टेक्स्ट जेतेबेला आमे कहूचे अर्बन रे बा सहर रे शक्ति एवं नीति सहरी अध्ययन रे जेतेबेला आमे गोटे सांस्कृतिक मोड को बुझुचे सेठी आमे कहबा कि प्रत्येक सामाजिक प्रसंग रे सांस्कृतिक राजनीति को संभाव्य भाव रे देखिया को गले प्रतियोगिता सहित शक्ति एक अवदान कारक भाव रे प्रासंगिक एही जाति श्रेणी जाति किंबा लिंग एवं आदर्शर नियमित परिचय संपर्क जेउथिरे जणे व्यक्ति बा गोटे गोष्ठी अन्यर अधीन हेइथांती जेउठारे सेमाने सामाजिक क्षेत्र रे एटा देखा जाय थाए तो सेठी कहूची सेठी आमे नबा फुकोंकर मिशेल फुको तांकर नोशन ऑफ पावर बा तांकर शक्ति उपरे कौन धारणा सेटा आमे देखिबा प्रथमे शक्ति मिशेल फुको ही वाज कंसर्न विथ हाउ पावर ऑपरेट्स विदिन ए सोशल फील्ड सामाजिक क्षेत्र रे पावर केमिति रोल प्ले करूथाए तो शक्ति फुकोंको पई से गोटे उत्पादनकारी जोटा कि निर्दिष्ट उत्पादन पई कार्य करे निर्दिष्ट अभ्यास गुड़िकर अंतर्निहित माध्यम रे सब्जेक्टिव परिचयर गोटे प्रकार जोटा कि पुराना मॉडल दृष्टिकोण रु अदृश्य हो जाय थाए तो सी फुकोंकर जो पावर एनालिसिस फुकोंकर पावर एनालिसिस ऑफ पावर एटा डायरेक्टली लिंक हेछि विथ द एंटागोनिस्टिक स्ट्रगल्स ऑफ सोशल मूवमेंट से कोन करचंती ना तांकर विभिन्न शक्तिर जो विश्लेषण सामाजिक गतिविधिर संघर्ष संगे से जिते तुलना करचंती से कहउचंती कि समसामयिक समाज रे बोधहुए एही विरोधी संघर्षर सबुठार गुरुत्वपूर्ण दिग हेउची जे उपाय से माने गोटे विषय वस्तु को चैलेंज करती यथा ता मध्य पार्थक्य भी सृष्टि करती जेपरि कि जाति श्रेणी जाति एवं लिंग उपरे आधारित जो लोक माने थांती तो तांको पई सामाजिक गति गुड़िक विद्यमान परिचयर गोटे महत्वपूर्ण धारणा उपरे आधारित एवं डिग्री एवं सेति पई बाइनरी वर्गीकरणर ग्रहण उपरे मध्य तो वक्तव्य रे शक्तिर अभ्यास सहित साधारण बा असाधारण किंतु जेमती एग्जांपल जदि हम कहिबा महिलांक उपरे पुरुषंक शक्ति पितामातांकर पिलामानंक उपरे मानसिक रोगींक उपरे मानसिक रोगर जनसंख्या उपरे मेडिसिन रो एई प्रकार से लोक माने किपरि जीवन यापन करूचंती ता उपरे गोटे प्रशासन सेटा आमे जदि एई तांकर जो शक्तिर जो पावर उपरे जो थ्योरी बा तत्व देइचंती से होची दुईटी स्तरर गोटेला एम्पिरिकल आ गोटेला थ्योरेटिकल जेतेबेले से डिसिप्लिनरी पावर कथा कहउचंती बेसिकली आमे देखिबा अष्टादश शताब्दी रो यूरोप रे से गोटे नूतन प्रकार बा डिसिप्लिनरी पावर बा श्रृंखलित शक्ति चिन्हट करथिले जहाको से विद्यालय कारागार एवं मानसिक डाक्तरखाना रे से देखिथिले से कहउचंती कोन ना पावर इज एवरीवेयर शक्ति सबुआडे अछि सामाजिक परिवर्तन पाई शक्ति को हमें बुझिबा जोटा कि
से क्षमता बा एबिलिटी बा पावर यही अभिमुख्य विषय रे गोटे मुख्य कथा होची कि यह राजनीति को अतिक्रम करे एवं क्षमता को एक नीतिदिनिया सामाजिक तथा आविर्भूत घटना भावरे घटना भावरे तांकर से काम करुଥାଏ तो सी कहउचंती एठी कि पावर इज प्लूरल power is there in possession to elite or bureaucratic system etc ता अर्थ होची सेठी कहउचंती कि इट वर्क्स टू यह पावर काम करू थाए शक्ति शक्ति जोटा कि से काम करू थाए टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडेंटिटी गोटे पर्टिकुलर निर्दिष्ट प्रकार परिचय को बनैबार हेल्प करता है जोटा होची कास्ट क्लास एथनिसिटी एंड जेंडर तो यही शक्ति हेउची अन्य एक संस्थार कार्य को मध्य प्रभावित करबा पई गोटे संस्थार क्षमता आउरी से मध्य कहिसंती कि शक्ति ये होची इट इज इम्पर्सनल कहले ता अर्थ बुझौची कि इट इज निरपेक्ष शक्ति होची निरपेक्ष बा अपारग कारण यह व्यक्ति गोष्ठी किंबा अनुष्ठान द्वारा धारण करा जाई पारे नाही किंबा प्रयोग करा जाई पारे नाही से फुको यह को गोटे जटिल बा कॉम्प्लेक्स सेट भाबरे कहिसंती कि पावर इज द सम टोटल ऑफ इन्फ्लुएंसेस दैट एक्शंस हैव ऑन द अदर एक्शन ता अर्थ हला शक्ति हेउची अन्यान्य प्रभाव उपरे कार्य गुड़िकर समुदाय प्रभाव तो ये आम जदि फुकोल्डियन पावर कहवा जोटा कि ब्लाइंड से कहते फुकोल्डियन आइडिया हिसाब से पावर इज ब्लाइंड तार्थ शक्ति होउची अंध एवं उद्देश्यहीन पर्पसलेस इट इमर्जेस फ्रॉम ए स्ट्रैटेजिक सिचुएशन और ए वेब ऑफ रिलेशंस यह एक रणनीतिक परिस्थिति किंबा संपर्कर गोटे वेब रो बाहरी थाए तो फुको तांकर शक्ति बा ज्ञान जिते धारणा दौरान से कहते द सेंट्रल टू हिज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज द आइडिया ऑफ पावर एंड नॉलेज जिते बड़े एठी हमें कहवा कि पावर एंड रेजिस्टेंस कथा जिते बड़े से कहउचंती से पावर एंड रेजिस्टेंस जिते बड़े से कहउचंती से बेसिकली एठी कहउचंती द रिलेशन बिटवीन पावर एंड डोमिनेंस और रेजिस्टेंस से जुरिडिको मॉडल तार बियॉन्ड को जाई ए कथार गोटे अपोजिशन से दौरान जमती अर्थ रे स्लावेरी होची स्लावेरी को से गोटे वायोलेंस हिसाब से देखुचंदी तो तेणु आम जदि फुकुंकर से पावर एंड नॉलेज कथा कहचे से कहते पावर इज इम्पर्सनल बिकॉज इट इज नॉट एनीवन्स पावर यह कहार शक्ति नहीं नुहे कारण यह होची एजेंट मानक अपेक्षा कार्य मध्य गोटे संपर्कर गोटे वेब ऑफ रिलेशंस यह केमिति व्यापी थाए ताहा मध्य यही मॉडल आमको दर्शाए कि शक्ति संपर्क कहीं भी सेव हो पारे यार अवमानना कार्य करबा होची यह विरुद्ध रे नुहे क्षमता मध्य गोटे कार्य करबा शक्ति बंचा जड़े संपूर्ण भाव में एकाकी रहा पड़ो एवं सामाजिक जीव सृष्टि करुवा समस्त एनकाउंटर रु मुक्त होगा पड़ो तो शक्ति एपरी किछि नुहे जहाँ व्यक्ति माने रक्षा करें किंबा करें ना पारस्परिक संपर्क को बाधित करिवार यह होचे गोटे कॉम्प्लेक्स वेब जहाँ कि एक रु अधिक एजेंट थिला बेले सेटा घटी थाए तो फुकोल्डियन पावर इज नॉट डोमिनेशन इट इज एटा होची शक्ति प्राधान्य नुहे सेटा कौन से होची प्राधान्य दाखल एवं प्रतिरोधर जटिल नेटवर्क कार्य सेठी कहउचंदी कि पावर इज ऑल अबाउट पीपल एक्टिंग इन वेज that blindly and impersonally conditions the options and actions of others से कहउचंती कि एई जो उपाय जो माने कार्य करंती से जो लोक माने तांको विषय से कहउचंती जोटा कि जहा कि अंध एवं
ଛଦ୍ମ ନାମ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଶକ୍ତିର ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ନିଷେଧାଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଯୋଉ ପରିଚାଳନା ତା ବିଷୟରେ ଫୁକୁଙ୍କର ବିଚାରରେ ଯାହା ନୂତନ ତାହା କେବଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧାରଣା, ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ପରିଚାଳନା ଆଚରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହି ଶକ୍ତି ବା ପାୱାର এটা ହଉଛି ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଦ ରୁଥଲେସ୍ ଡମିନେସନ ଅଫ ଦ ୱିକର୍ସ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏହା କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆଧିପତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଫୁକୋ ଏଠି ତାଙ୍କ ଥିସିସରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ପ୍ରକୃତିର ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ଯୋଉ ଚାପ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶକ୍ତି ସହିତ ଗୁଣ କରିବା। ଏହା ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ସତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫୁକୋ ଏଠି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଶଳ ଅନୁଯାୟୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆଇନଗତ, ପ୍ରଶାସନିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମରିକ ଇତ୍ୟାଦି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଶଳ କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସହଭାଗୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟକୁ କିଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଙ୍କନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଉଛି କି ଦେ ଡ୍ର ସମ୍ ଅଥରିଟି ବାଇ ରେଫରିଂ ଟୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟ୍ରୁଥ୍ସ। ଏ ହେଉଛି ଫୁକୁଙ୍କର ନୋସନ ଅଫ ପାୱାର। ସେଇଠି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ପାୱାର ମଡେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯୋଉଟା କି ପୃଥକ କରେ ଯାହା କ୍ଷମତାକୁ କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଦେଖେ। ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି କୋଟ that Foucault distinguishes his ideas on power by criticizing power models which see power as being purely located in the state or the administrative or executive bodies which govern the nation state। तो से कहते एठी कि वास्तव में राज्यर अस्तित्व जो से सामाजिक संस्थार प्रत्येक स्तर में हजार हजार जटिल माइक्रो रिलेशन शक्ति उपर निर्भर करे। तेणु फुकु सामरिक सेवार उदाहरण जोटा देइचंती ताहा केवल कार्यकारी होई परिबा जदि प्रत्येक व्यक्ति संपर्कर गोटे नेटवर्क रे बांधी हेबे, जेउथिरे परिवार, नियुक्तिदाता, शिक्षक एवं सामाजिक शिक्षार अनेक एजेंट अंतर्भुक्त। लास्ट रे आमे फुकुंकर कॉन्सेप्ट देखिबा पावर इज conceptualized as a chain or as a net that is a system of relations spread throughout the society rather than simply as a set of relations between the oppressor and the oppressed। एठी जेतेबेले से oppressor and oppressed कथा कहउचंती पीड़ित एवं उत्पीड़क से जो कथा कहउचंती से कहउचंती शक्ति होउची गोटे श्रृंखला किंबा गोटे जाल भाबरे संकल्पित हेची। एहा केवल से पीड़ित एवं उत्पीड़क से दुई जनक मध्य जो संपर्क एक गोटे सेट भाव नुहे बरं समग्र समाज रे व्यापी थिबा संपर्कर गोटे प्रक्रिया बा प्रणाली। व्यक्ति विशेष को केवल शक्ति प्राप्त कर्ता भाव में देखा उचित नुहे, बरं जेउठारे शक्ति प्रणयन करा जाए एवं ताहाकु प्रतिरोध करा जाए। एपरि भाव में तांकर शक्ति बा पावर को से जो थियोराइजेशन करिसेंती केवल से कहिसेंती कोन केवल शक्ति निजे नुहे बरं शक्ति संपर्क रे व्यक्ति विशेष जो भूमिका ग्रहण करती ताहा केवल अत्याचार शिकार हो किंबा सेमाने अन्य मानक सहित तथा अनुष्ठान सहित सेमानकर संपर्क आकार रे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथांती। तो एठी हमें नेक्स्ट देखिबा पावर एंड रेजिस्टेंस लीडिंग टू चेंज।
ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇଥାଏ, କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇଥାଏ। ଏଠି କହିବା ଆମେ ହିନ୍ଦେସ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଥିଙ୍କର, ସେ ମିଶେଲ ଫୁକୋଙ୍କର ରିଡିଂ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପବ୍ଲିକେशंस ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି कि से अधिक सठिक शब्द व्यवहार फुको जोटा कि अधिक सठिक शब्द व्यवहार कर शक्ति को समस्त मानव पारस्परिक क्रिया एवं आधिपत्यर एक वैशिष्ट्य भाव क्षमतार गोटे निर्दिष्ट ढांचा भाव पृथक करने व्यवहार करथिले, जेउथिरे क्रम वर्धिष्णु एवं स्थिर संपर्क एकत्रित हेतिला। तेणु शक्ति सेपरी निंदित हुए नहीं, किंतु समाजर सामाजिक संभाव्य तरलता को प्रतिनिधित्व करने को से आरंभ करे। आहरी मध्य से कहते कि संपर्क जेहेतु शक्ति मूलतः केवल से मानक उपरे कार्य करे जो माने यहाँ को प्रतिरोध करि पारंती एवं कन्सिक्वेन्सेस कौन ना फलस्वरूप अन्य मानक उपरे कार्य करि पारंती सर्वदा क्षमतार उल्टा हेबार संभावना थाए। एही आधिपत्य रे किंबा हिंसा तथापि जो माने प्राधान्य विस्तार करती से माने चल प्रचल भाव धारणा पाई एते संकीर्ण अटंती जे शक्तिर तात्विक उल्टा प्रभावहीन हो जाए। जदिओ एटा कदापि कठोर नुहे तथापि असंभव कहवा कि तेणुकरी एटा जो उल्टा प्रभावहीन हो जाए। तो फुको एठी कौन होची he becomes relevant for us today because in his work on power, resistance and domination he lays out the principles of model of cultural politics। से शक्ति प्रतिरोध एवं आधिपत्य उपरे तांकर कार्य गोटे सांस्कृतिक राजनीतिर गोटे मॉडल रो नीति प्रणयन करथिले। राजनीति रे जे पर्यंत क्षमतार मौलिक तथा आनुषंगिक संपर्कर प्रतिद्वंदिता जड़ित अछि ताकू प्रतिरोध करबा सर्वदा संभव। यह समस्तंकर एक गठनमूलक दिग हो जाए। सामाजिक संपर्क जहाँ हिंसा उपरे आधारित नुहे। परिभाषा अनुଯାयी शक्ति प्रतिरोध को अंतर्भुक्त करे। शक्ति संपर्क तरला सर्वदा संभाव्य एवं उल्टा। एटा होची पावर एंड रेजिस्टेंस लीडिंग टू चेंज। एबे हमें देखिबा जातिगत बा एथनिसिटी एंड शिकागो स्कूल पॉलिसी। एथनिसिटी एंड शिकागो स्कूल पॉलिसी जोटा कि शिकागो स्कूल पर विद्यालय जेते बेले शिकागो रे सर्वशिक्षा व्यवस्था भली कंक्रीट ऊपर गोटे प्रयोग करा जाए। से फॉर एग्जांपल हमें कहिबा Pauline Lippmann's work. Pauline Lippmann's work closely follows 4 public schools in Chicago, जोटा कि tries to decode the insidious racial politics inherent within the discourse of development। ता अर्थ कौन? से 4टी सरकारी विद्यालय को अति निकट रु अनुसरण करचंती एवं एही वक्तव्य से अंतर्भुक्त गोटे करचंती कि जातीयान राजनीति को जोटा कि डिकोड करबा को चेष्टा करचंती। से होची जोठी से कहिचंती कि मेकिंग ग्लोबल सिटी मेकिंग इनइक्वालिटी। सेठी से कहिचंती चिकागो स्कूल रिफॉर्म एवं सहरर राजनैतिक अर्थनीति किंबा सांस्कृतिक राजनीति विशेष करी जातिर सांस्कृतिक राजनीति सहित यार संपर्क विषय रे किछि सामान्य विश्लेषण करा जाय नाही, जोटा कि आम ये आलोचना करने आम गोटे गुरुत्वपूर्ण हो पड़ो कि लिपमैन तांको रीडिंग्स रे उभय एजेंसी एवं सीमाबद्धता सिस्टम रो समस्त स्तर रे एकत्रित रही थाए से कहउचंती। एवं से कहउचंती कि फुकोंकर रीडिंग ऑफ पावर as productive as well as restrictive। फुकोंकर शक्ति पठन परी उत्पादनकारी एवं प्रतिबंधक भली काम करता है, जोटा कि नीति अभ्यास। तेणु अनेक विवादर फलाफल हो जाए एवं विवादर बिंदु गुड़िक केतेक प्रसंग रे एम्बेड होई रही थाए। जेहेतु
प्रशासक एवं शिक्षक माने सेमानंक उपरे करा जायतिबा प्रतिबंधक मध्यरे निजस्व कार्य माध्यम रे नीति पुण्य लिखन करंती। तो सेठी हमें देखिबा कि ए शिकागो स्कूल तार पावर डायनामिक्स से कोन शिकागो स्कूल बा शक्ति तार मतरे शक्ति गतिशीलता एवं सामाजिक संरचना मध्य अध्ययन रे এই যে শিকাগো স্কুল অফ সোশিওলজি সেটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট বা প্রভাবশালী কিন্তু সে মধ্য ক্রিটিসাইজ তাকে বি করা যাইছে। এই শিকাগো স্কুল এ কোন করছে না প্রাথমিক শিশু সংরক্ষণ আন্দোলন সমেত সমাজরে শক্তি গতিশীলতা অধ্যয়ন করেছি আর গোটে মাইক্রোস্তরীয় পারস্পরিক কার্য উপরে মধ্য ধ্যান দিয়েছি। এটি যে মানে ক্রিটিসাইজ করেছেন সে সমালোচক মানে সে মানে কହୁଛନ୍ତି কি মাইক্রো স্তরর যে পারস্পরিক কার্য তা উপরে এই শিকাগো বিদ্যালয়র ধ্যান ব্যাপক শক্তি গতিশীলতা এবং সামাজিক গঠনকু অণদেখা করেছি। যদি আমি এটি সাংকেতিক পারস্পরিক দৃষ্টিকোণ দেখিবা তাহলে কেতেক ক্রিটিক বা সমালোচক অଛନ୍ତି সে କହିଛନ୍ତି କି শিকাগো বিদ্যালয়র সাংকেতিক পারস্পরিক দৃষ্টিকোণ जोटा कि अणमौखिक एवं अज्ञात जोगाजोगर फॉर्म पाई संपूर्ण हिसाब दे न पारे सेठी से शिकागो स्कूल से तांकर जेतेबेले अर्बन सोशियोलॉजी पाई ए शिकागो स्कूल रो भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण जोटा कि सामाजिक गठन परिवेश एवं स्थानिक संगठन किपरि मानव आचरण एवं संप्रदायर विकास को आकृष्ट करे ए शिकागो स्कूल आमको शिकागो स्कूल द्वारा आमे तार विषय रे आमे जानि पारू। गोटे माइक्रोकोजम शिकागो जदि आमे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव बा अप्रोच कथा कहबा माइक्रोकोजम शिकागो आज ए माइक्रोकोजम कहबा ता अर्थ होची शिकागो स्कूल रो सदस्य माने से माने विश्वास करंती जे सहर गुडी को गोटे माइक्रोकोजम भाबरे काम करे जेउठारे सभ्यतार प्रक्रिया एवं माइक्रोस्कोप अधीन रे जोटा कि अध्ययन करा जाय परिबो। एई शिकागो स्कूल कथा जेतेबेला हम कहूचे एठी आउ गोटे कथा कहिबी कि ए शिकागो जोटा कि पावर डायनामिक्स कथा कहउछनी से निजको गोटे ग्लोबल सिटी भाबरे दाबी करूथबा प्रसंगटा कोन एहार विद्यालय व्यवस्था रे गोटे निर्दिष्ट चिन्ह छाड़ी जोटा कि शेषे से कौन होची ना संख्या लघु जनसंख्यार गोटे प्रमुख अंश को विच्छिन्न करिछि कि यही प्रसंगटी अर्थनैतिक जगतीकरण मध्यरु अन्यतम एवं अधिक दक्ष बेगरे ज्ञान सृष्टि करिवार वैषयिक क्षमता यह सहित एक उच्च समन्वय मध्य थिला। श्रम प्रक्रियार एक विश्वस्तरीय पुनर्गठन एवं श्रमर ट्रांसनेशनल सर्किट मूलदुआ उपरे निर्भर करुवा सामग्री एवं सेवा उत्पादनर नमनीय प्रणाली आर्थिक तथा कल्पनाकारी पुंजी विश्वर प्राथमिकता को टैप करी जोटा कि पुंजीवादी संग्रहर बा विश्वर विश्वस्तरीय नियम अनुଯାयी यही विकास गुड़िक विद्यमान असमानता को प्रकाश कला एवं नूतनता जोटा से सृष्टि कला। एक जातीय तथा अंतर्जातीय स्तर रे जनसंख्यार बृहत विभाग को अस्थिर करे शेष सहर गुड़िकर स्थानिक पुनर्गठन को बढ़ाइबा जाति जनजाति एवं सामाजिक श्रेणीर सामाजिक पृथक पृथकता सृष्टि करिबा जेमती युक्तराष्ट्र मध्यरे अर्थनीति उत्पादन रे जेमती आधार सेवा एवं सूचना को स्थानांतरित हैला यह एक अत्यधिक खंड विखंडित एवं धीरे धीरे पोलराइज्ड सेटा सृष्टि कला। तो एठी आमे भी देखिबा गोटे ट्रेंड गोटे नूतन अर्थनीति जोटा कि ता मध्यरे नूतन श्रम शक्ति को चिन्हित करुथिबा किछि धारा सेगुडी को हैला फर्स्ट इज ए डिक्रीज इन बेसिक मैन्युफैक्चरिंग
ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ, ସରି ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ, ଏହାର ଶ୍ରମ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଚାକିରିରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅପରେଟିଭ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚାକିରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଜବ୍। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସେବା ଚାକିରିରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ମଜୁରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଦରମା ଏବଂ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତର ଥିଲା। ଉଭୟ ଉଚ୍ଚ କୌଶଳୀ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ବା ବୈଷୟିକ, ପରିଚାଳନାଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଚାକିରିରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ତାକୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଲା ଉପର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ନିମ୍ନ କୌଶଳୀ, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ଚାକିରିରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଏଠି ଧରା ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ଦ କଣ୍ଡେନ୍ସଡ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ ଅଫ୍ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଲେବର। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଶ୍ରମର ଗୋଟେ ଘନୀଭୂତ ଅସ୍ଥାୟୀ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ୱାର୍କ ବା ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ କଲରର ଅଧିକ ଚାକିରି କରୁଥିବା ରଙ୍ଗ, ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟାକି କରାଯାଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟ। Then fourth ହେଲା steadily growing informal economy that employed primarily women and immigrant workers। এটা ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଇଂ ଥିବା ବା ବଢୁଥିବା ଅନୌପଚାରିକ ବା ଅର୍ଥନୀତି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ଯଥା ଘରୋଇ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଏବଂ କଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାର, ଦିନର ଯତ୍ନ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଆସବାବପତ୍ର ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଦେନ୍ ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି ନେଗ୍ଲିଜିବଲ୍ ୱାର୍କ ଅପରଚୁନିଟିଜ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମାଲ ଇକୋନୋମି ଫର୍ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ୱାର୍କର୍ସ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଠି ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅବହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ। ତାହେଲେ ଇନ୍ ସର୍ଟ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି କହିବା, ଏହା ଅପଗ୍ରେଡର ଗୋଟେ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳରେ ଶ୍ରମର ଅବନତି ଏବଂ ବର୍ଜନ, ଯାହା ଶ୍ରେଣୀ, ଜାତି, ଜାତୀୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ଅସମାନତା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶିକାଗୋ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସହରର ଅନେକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଫିଟ୍ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦକ ସେବା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ଦେନ୍ ରାଜନୈତିକ ନେତା ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅଭିଜିତ ମାନେ ବିକାଶ ନୀତିର ଯଥାର୍ଥତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସହର ବୁଷ୍ଟୁରିଜମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯେ କି ଅବହେଳା କାରଣରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପଡୋଶୀ ମାନେ ଅବନତି ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ସହର ଏକକାଳୀନ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନେକ ଜନସେବା ଠାରୁ ଟିକସ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପଠାଉଥିଲା। ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ଲାଟିନ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆମେରିକା ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଭଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସହର ତଥା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଅଧିକ ପୃଥକ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବା ସ୍କୁଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସ୍କୁଲସ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲିକ ପଲିଟିକ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିମ୍ବଲିକ ପଲିଟିକ୍ସ କହୁଛେ, ତା ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସାଙ୍କେତିକ ରାଜନୀତି। ଏଠି ସାଙ୍କେତିକ ରାଜନୀତି ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଠନମୂଳକ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସାଙ୍କେତିକ ଥିଲା ବା ସଂକେତ ଯୋଉଟାକି ଚିକାଗୋ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନୀତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବସାଧାରଣ ବୁଝାମଣାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଫଳତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଲେଜିଟିମେଟ୍ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଉପରେ ଚେତନା ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସ୍ପାନିଶ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଥିଲା, କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଇଂରାଜୀରେ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଆବଶ୍ୟକତା ସପକ୍ଷରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଥିଲେ। ନୂତନ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ମାନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଭାଷିତା ଏବଂ ଦ୍ୱିଭାଷିତା ଉପରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିସହିତ ଇକ୍ୱିଟିର ପଥ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ହେଉଛି ଅତୀତର ଭେଦଭାବ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ, ଯୋଗାଇବା ବା ସେଇ ଯୋଗାଇବା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଯୋଉ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଳି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଅଧିକନ୍ତୁ ହାଇ ସ୍କେଟ ନୀତି ପରେ ମାନକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆଦେଶକୁ ଅଧିକ ନିୟମିତ କଲେ, ଯାହା ସମୁଦାୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଅସମାନତା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କେବଳ ଏକ ଅଂଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସାମରିକ ଭୋକେସନାଲ ଏବଂ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ଯୋଉଟାକି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆମେରିକୀୟ କିମ୍ବା ଲାଟିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅସମାନତା ଶିକାଗୋର ଅର୍ଥନୀତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୂତନ ଦିଗ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଲିପମ୍ୟାନ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କାଳରେ କହିବା ଭିତ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସରଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପୃଥକ କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ଶିକାଗୋ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ସଂସ୍କାରରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭିନ୍ନତା ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିଭାଗୀୟ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯେମିତି ଏକକାଳୀନ ଡାଉନଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମର ନୂତନ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଏବଂ ସାମରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅନେକ ଚାକିରି ମିଳିତ ସଂଗଠନର ସୁରକ୍ଷା ଲାଭ କିମ୍ବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ଥିର ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ସ୍ପାସିଆଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି କି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦେୟାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଜ୍। এই ଶିକ୍ଷାଗତ ଭିନ୍ନତା ଏକ ସମାଜର ନୂତନ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ଅତୀତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଟେ। ଏହା ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିପ୍ଲୋମା ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଭଲ ଦରମା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଚାକିରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ। ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅବନତି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବ କି ନାହିଁ। ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟର ଗଠନ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା जेंडर एंड माइग्रेशन। जेंडर एंड माइग्रेशन कथा जितेबाला आमे कहूचे एठी लिंग एवं स्थानांतरण अर्थ एठी कह जाउची कि सांस्कृतिक राजनीतिर सबुठारो स्पष्ट अर्थ हेउची नागरिक समाजर राजनीति एवं विशेष भावरे फुको निजे मिशेल फुको से निजे भी जुक्ति करंदी कि सामाजिक गतिविधि विभिन्न सामाजिक तत्व माने यही धारणा सहित सहमत होइचंती कि अर्थपूर्ण पारस्परिक कार्य सामूहिक परिचयर निर्माण हेउछि सामाजिक गतिविधि सहित जड़ित कार्यकलापर एक गुरुत्वपूर्ण दिग। तेणु सामाजिक आंदोलन सांस्कृतिक राजनीति रे नियोजित एक विरोधी सामूहिक परिचय गठन करबा पाई
ଘଟଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୀତିରେ ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ବା ଏକ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନାଗରିକ ସମାଜ ସ୍ତରରେ ଆସିବ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ନିଜେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଉଛି ଅଧ୍ୟସ୍ତନ ପରିଚୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣର ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁଠାରେ ସମାନ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୀତିର ମହତ୍ୱରେ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଗ୍ରେସନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଟିଜେନସିପ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ତାର୍ଥ ହେଉଛି ନାଗରିକତ୍ୱ ଅଧିକାର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଟା କି ରାଜନୈତିକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଯେମିତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି କରେ ତାହା ହେଉଛି ସିଟିଜେନସିପ୍ ରାଇଟ୍ ବା ନାଗରିକତ୍ୱ ଅଧିକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ନାଗରିକତ୍ୱର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଉଦୀୟମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସମାନତାର ପାର୍ଥକ୍ୟର ଧାରଣା। ଏକ ଧାରଣା ଯାହା ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଗତିବିଧିରେ ଏହାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ବହୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌଳିକ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଲିଙ୍ଗ, ଜାତି, ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଭଳି ସମାନତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ। ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୀତିର ମାମଲାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବା କି LGBTQ ର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ନାଗରିକତ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସାମାଜିକ ଗତିବିଧି ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱର ଧାରଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ। ଯେମିତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ କି ପୁରୁଷର ସମଲିଙ୍ଗୀ ସଂସ୍ଥାର ସମାନ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଳ୍ପିତ ଯିଏ ଗୋଟେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ତଦାରଖକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ଯଦି ନାଗରିକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଧାରଣାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରାମ କିଛି ସ୍ତରରେ ସମାନ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୋଲବର୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ପ୍ରବାସୀମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ବୁଝାମଣା ଅସମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜନେତା ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି ବା ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଜାତୀୟ ବନାମ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏହି ଧାରଣା ହିଁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତିର ବିପରୀତ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ତଥା ନିୟମିତ ଧାରଣାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୀତିର ପୁନଃ ପ୍ରକାଶନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବକ୍ତବ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ କରିବା। ସେଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବିଷୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ବେଳେ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୀତିର ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୁଝାମଣା ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଛତା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କଳ୍ପିତ ଲୋକ ଏବଂ ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଟା କି ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶାସନର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଉଛି ସୀମା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଯୋଉ ଗତିବିଧି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିବା କି
এই পরিপ্রেক্ষীরে এই जो চিন্তাধারা ଯୋଉଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାପକାଠି ବଦଳାଇବା ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ସଂସ୍କୃତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଟ୍ରାନ୍ସନ୍ୟାସନାଲିଜମ ର ନୂତନ ଧାରା ଏବଂ ନୂତନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗତିଶୀଳତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବା ପରେ ସ୍ଥିର ପରିଚୟକୁ ବିଲୋପ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ପରିଚୟ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ବିପରୀତ ରୂପ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଜଗତୀକରଣର ଅନ୍ଧକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିପଦ ଉପରେ ଆଧାର କରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ବିନିଯୋଗ, ଯୋଉଟା କି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଏବଂ 9/11 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା କଲଚରାଲ ଟକ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି କଲଚରାଲ ଟକ୍ ର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ରାଜନୀତିକୁ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରେ। ଏହି ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମୂଳ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କେବଳ ଆକୃତି ନୁହେଁ, ସାଂସ୍କୃତିକତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ତାକୁ ଯେମିତି ଟାଣିକି ରଖିଥାଏ। तो ये थिला सिटीजनशिप राइट्स एंड कल्चरल डिफरेंसेस। एबे हमें देखिबा लास्ट चेंजिंग रोल्स ऑफ वुमेन एंड माइग्रेशन। तार होची चेंजिंग महिला एवं स्थानांतरणर भूमिका परिवर्तन। एठी हमें कहिबा कि महिला मानक पई नूतन सुजोग सृष्टि करिबारे स्थानांतरण गोटे यथार्थ भूमिका ग्रहण करे। यह सेमानक जीवन को आर्थिक दृष्टिरू उन्नति हेउ किंबा अत्याचारकारी लिंग संपर्क को परिवर्तन करबा हेउ, साधारणतः एटा देखा जाए कि गोटिए अन्य सहित आसे। स्थानांतरित महिला मानक पई यह एक गुरुत्वपूर्ण आयर गोटे उत्स एवं शिक्षणर फलस्वरूप सेमानकर आत्मविश्वास जोटा कि आत्मविश्वास बढ़िबार अधिक संभावना थाए एवं यह सहित अधिक स्वाधीनता उपर सामाजिक गतिशीलता आरंभ करिथाए। संप्रति महिला स्थानांतरण यही श्रम चाहिदा को लिंग निर्दिष्ट ढांचा सहित संयुक्त करा जायछि। विशेष भाव में दक्षिण पूर्व एशिया एवं लैटिन अमेरिका रे महिला मानकर एक चाहिदा स्थानांतरण स्रोत रे जोग देबाकू महिला वर्धित चाहिदा को पुंजी देबा पई उत्साहित होइछि। भारत रे नूतन अधिक उदारवादी अर्थनैतिक नीति परिप्रेक्षी श्रम सेमानक परिवार किंबा अन्य गोष्ठी रे यह बोधहुए महिला विकास रे महान उच्चता विषय जोटा कि भविष्यवाणी करि परिबो नाही, किंतु एटा निश्चित जे सेमानकु सेमानक परिवार रो बंचिबा पई प्रदानकारी हेबाकू जोटा कि सक्षम करे। यह सहित यह घरर जो पुरुष मानकु चाकरी पाइबा पई आवश्यक समय खोजिबाकू किंबा गोटे पाइबा पई आवश्यक कौशल सेटा शिखिबाकू मध्य अनुमति देइथाय। तो एई परिप्रेक्षी रे आमे जेतेबेले कहूचे कि 1981 रु 91 मसीहा मध्य केवल राजस्थान रे जो महिला कृषकों संख्या जोटा कि 86% वृद्धि पाई, किंतु दुर्भाग्यवशत कृषि क्षेत्र में समस्या हेतु यह बहु संख्यार प्रवासी महिला को निर्माण स्थल रे काम करने को बाध्य करिछि, जोटा कि खनि स्तर रे। तथापि आमे जदि श्रम शक्ति कथा कहूचे से श्रम शक्ति रे अंशग्रहण हेतु इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ता अधीनता वृद्धि हेतु महिला मानक ऊपर स्थानांतरण एक सशक्तिकरण प्रभाव पकाई थाए एवं तार फलस्वरूप आत्मसम्मान वृद्धि पाई थाए। जोटा कि कहा जाउची कि देयर इज ए राइजिंग फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, द फेट ऑफ द रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स एंड कम्युनिटीज इज येट अनदर कंसर्न। तो तेणु आज आमे एई परिप्रेक्षी रे आमे जो वुमेन एंड माइग्रेशन
बा चेंजिंग रोल्स ऑफ वुमेन एंड माइग्रेशन कथा कहूचे आमे एठी मेनली सहरांचलर सांस्कृतिक विभिन्न सांस्कृतिक स्थान संबंधी जो प्रसंग थिला से प्रसंग गुड़िक है जाति श्रेणी एथनिसिटी बा निर्दिष्ट परिचय जाति एवं लिंगर विभिन्न लेंस माध्यम आमे जोटा एटा को बुझिबा पाई शक्ति बा पावर जोटा कि मिशेल फुकोंकर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर से शक्ति संपर्कर गोटे मौलिक बुझामणा माध्यम जोटा गठन होईची ए सहर गुड़िक सहरी नीतिर गतिशीलता को आमे चर्चा कले एवं तार सेठी शिकागो स्कूल रो कौन अवदान रही एवं तार नीतिर गोटे उदाहरण देई एवं समाजर स्थिति प्रतिष्ठा कले जोटा कि समानता उपरे आधारित बोली सेटा विवेचना करा जाए किंतु एहा कही आमे एटा जानुचे भी कि सहर गुड़िक शिक्षा एवं पैकेज एवं सहर मध्य विश्वविद्यालय गुड़िकर स्थानित क्षेत्र रे श्रेणी एवं नैतिकता सांस्कृतिकता बा स्थानिक पार्थक्य मध्य रही भारत रे एही सांस्कृतिक विविधता एवं स्थानांतरणर जटिल विषय एवं लिंगगत समस्या विषय रे मध्य आमे बुझिले तो ये थिला आजिर आलोचना जो थिरे आमे डिस्कस कले जाति श्रेणी निर्दिष्ट परिचय जाति एवं जेंडर बा लिंग थैंक यू सो मच।